бе каја нешто сложено. На карига требила ти Кирилко кава. Kolololya ko canel sar targyola ko. Tamam. Akana şukar. Hoca, akbat çivena kate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على المبعوث رحمة العالمين Шалален амена чилам лафеа триало зекјати о последно дром дружингјама мен кувајтало се бапите дел по зекјатим кувајтало и казна кого манушна дела зекјати. Инаку шалален кога сјам више акарига ко зекјати, требела теџана ки која роба дела пе зекјати. Зекјати дела пе пшалален ако поседујнена злато, сребро, пареки страна, ако поседујнена трговачко роба, ако поседујнена стока, житна производија, каква дела пе пшалален зекјати. За да те ове мануш кова со дела зекјати, мора предходно антуте те овен дуј условија. Кола италја два условија. О прво услови итало те поседујне мисаб, а два значинела мали, барвалипе, емо исто два барвалипе те на келиек берш. Сом ангела каля те ва кергјовела менге. А каля ангела те си кавгјовела менге, која пенаја ни саби, то велтут барвалипе, која су прала два барвалипе дела пе зекјати. Ема два требела процентуално то велтут ки страна. Кога сјам виша карига ко злато иек мануш која со на кела ењавардешу е грами злато, офтало дужно те дел зекјатија дале златоски. Коле златоске кергјола лафи, окова злато, кова со често не употребињовел. Додека о злато кова со иđули пира велале секодневно, ко адава злато зекјатина дела. Панда ек пути коле златоске, около кјустекја со бешенатке кирик, около лире со бешенатуке кирик, ака ленге, ако на кела туке њава дешуе грами, дужно се антерде зекјати. Сарка део зекјати ко злато, ако и сиду тевакера шел грамија злато. Тало шел грамија злато, дујте кваш грамија злато каде зекјати. А дујте кваш грамија злато, претворине на пеко паре, емо исто адала дена пе зекјати. Према која цена платинеа зекјатија златоске, си сијамен куповна цена и продажна цена. Туна не те платине и грамажа, то е со зекјати према сар со бикнена о златаре, о злато, ако ненаш на побортало, шелуби шевљали о грами маса реман, точно побори. Тоест, карачуни неле према кога ту бингареа ки златара коборе паренге ка кинел туке. Ненаш на кобором кинено злато. Дали е њавардеш ли офтовардеш и према два рачуни неа туке. Дујте кваш по алтани. Исто агјар, ако и ситут сребро, штом на кавеа, шошелу саранда грамија сребро, должно си анту теде дујте кваш посто. Ко сасо поседујнеа, дујте кваш посто делапе, зекјати магјар чистинеа торо мали.
Ana cobor tuche ca se tinel pe acea cala pare odri și Italia mange 6 miliarde ili platingim sadekatul fitr, platingim hojenga chiloman 6 miliarde zapišim zekiatina, ne dva zekiate, dva hajgar, dva talo sadak. Trebuie la te razlipune sadaka im zekiati. O zekiati procentualno dela pe komali. Ema dva procentualno talo duite koaš posto so poseduinea taro barvali. A iar dela pe zekiati te manglean tamam toro zekiati te astarel tanko Allahi Azza wa Jal. Isto agar psalalen zekiati dela pe da kistoka. E chemanu și silile saranda bacre, cu saranda bacre, bacro dela e zekiat. Taro saranda, gico și lubiș, saso postuinela bacre, dea e bacre. Până crean și lubiș, taro și lubiș, gico dușă, dea dui bacre. Postem trișel ștarșel, dea trim bacre. Aghearta lo zekiati, so dela pe chi stoca psalar. Manusha cu Allahi Azza wa Jal. Ina cu psalaren o peicamberi aliselam, cu galela sne o zekiati taro muslimania, dikene problematica so desisalo palo meribe peicamberescul aliselam. O peicamberi aliselam, cu galela sne o zekiati taro manusha, kerela sne lenge dolo. Acum la menge potvrdimo ajetea cu to Allahi Azza wa Jal ga krel, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهما. Emle lendar tar lengoro mali tar lengeri sadaka te čistine te neguine hem dova teker. Au peicamberi sam koga kerela sine lenge dova bereketeske adva bereketi samo ovela poupre. So desisarilo koga nakljao peicamberi ali sami dunjaja. Pojavim ga pe neko la manušava kerna mena da zekat. Soske o peicamberi ali islam mulo. Emna nekoj te kerla menge dova. Kad ja situacija o Abu Bekr radi Allahu an kava krel vallahi. Džihadi vas dala. Bori navaman sekole je ke manuša koa so o hako je zekateskoro na delo. Kad ja situacija omeri radi Allahu anka krele Ebu Bekreske, ja Eba Bekr. Akla je tali muslimanja sarka maretu tlencara o peicamberiva kerga menge, ako je talo neko protivo namazi. Togaš o Ebu Bekr panda poviše leskeri holi bar ljemka krele vallahi, okova koji kerela razlika maškaro namazimo zekati, te džanel deka me voju inala adale manušence. Znači, dikem pravdalen, ko bor ozbiljno haljola snepe i institucije zekateskeri prema jačine zekateskeri koji je k narodu, od oborda i talo zoralo a dva narodu, produktivna dva narodu, je primjera ketela. Zamislena kla arapska puvja, te den zekati ki nafta ke su i kalen. Čorole maškaro muslimanja na neto. Dujte kvaš posto. On milionja barelja proizvodinena kod dive. I zamislim tu te de zekati e naftakoro ki sepa muslimansko puh. Čorolo muslimani na dikja. E sebe pio na deibe zekati, odoleske psalalen čoroli pisikume. Emodoleske gogjaver manuška vakrel, koga kadiken kojek tan isi bu čorole, džanen nekoj lida lengoro hako, nekoj čorga lengoro hako, pa odoleska dva narodu, alo kvasako halim kadja situacija. Inako psalalen koga se više ko zekati, kaske delape, Wallahi Azza wa Jal Kur'ane objasninga menge innema sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amiluna alayha emçaçi pasko zekati perela čorolenge miskinenge. Znači žajte de čoroleske koji talo čorolo talo manuš koja isile ker ama nareselale hajbaske
Miskini talo ko amanuso na nene ni ker ni haibe ni piibe. Akaleske kadel pe zekat. Po aler kaske dela pe zekati palale, zekati šajte de borç lijaske. Džanea jek manuštalo borči nekaske našti po borči tiranil, slobodno šajte de tartoru zekati, te pomožinele te iranil poro borči. Isto agar palale zekati dela pe koga nekoj priminele islami. Нели тогаш офтало отврлимо тари заедница тарпере кера, емлески си потребна помош кој ка поможи не. Ем ко крај пенела фисе билила. Фисе билила по алаве дромескоро, дозволи му и тало теде зекати, сегде кај со возвишинела пе е Аллахе скорана. Те одржине Аллахе скоро кер джамија. Те одржине те финансирине ке студенте. Е ке медреса. Te stipendirine ke studente. Sa znači koja je ta vlačal hajri, akava dini, adava zekati pšalale delape adale kategorija manušenge. Jorleske pšalale najveki denešnica najčesto o zekati praktiknapete delpe komase po Ramazani dikhindo o baripe i vrednost palune deše rakengor. Mangala cariga te nasociunam necola buchea, necola manusha, agicherena bisheftato rar, istricna kelele tulkadar, togash me kadav mozechiati, kadav mi fitra, greški talu su agichere. Soske greș. Pe cambere ar sama cria roden copalune deșracher. Posoga kera edva kelele tulkadar ki Germania kera. Amentaisaka kera. И премо долесте пшалален, требала товен активна кладеш рака нон-стоп кои бадети ко Аллах Азza wa Jalla. Tomare zekatensar, tomare sadakensar. Но амесар умети требала харица не сар те сменина, амаро начин ко дикебе од живди пе пшалален. Не сада мен улям буд по-различита. Вопшто кера сар заедница. Сар заедница кова хали социјан, а мен ги ко хајри на не. Интересно народосјам кога нешто делингјо вела, канади сјамен копре. Кога ли шунгјола по некоја тана по делапе, тареку ти ки дингјапе туке манушата рошел джене. Каква се мераклие джанеа, не сар само тела, ама на ся мераклие не сар тешајте променинаме по пошукар. А кја промени талва менде пшалален буд пхарест. Жалостна ман мора некола букјатела кера. Ајде мануш матовелу путиме ка Аллахе скоро дром. Акла дивеса жалинела пе манге домакини джамијакоро. Мануш абдези лилела со керла. Пислуко на керела кишоля по плочке. Дали си лачари сакари лилина. Каја ракшовена, со де сингјовела, кој сили лач, ако на не лач, на не ни иман. Господиња ли изигринела ква джематија кари кели со де сингјовела. А ква кјафирина керела, накаму ни некој тавела јарки джами. А шунава ква табјати да ко школе де сингјовела, ма речаве погаджа. Лач. Лач. Понекогаш народке лаштева керетута два сосјан, та расавке испадија со кера. Ки джамија те авела савко понаше. Авела ки джамија ко цела понаква ломе фрдела, кај ракнан ту по стадион или авеа. Саво понаша ква ке лескере кера. Валај те даратар валаја ква со кергела пшалар. А две джава по гробија зијарети
Народо джала керела довая зашна пибути, амаре ромако корзоале. А модат мераклясясне цигара каште тарафтуя ек цигара. Кайде синго вела браква кай дживдиная. Кова милети сямбре, кова народо сямбре амена карига. Соде синго вела мен. Najbare galamđije, amen. Najbare krle, amare kašun. Acum nea se bască psalpaita lochachi. Postem paro amengi cu haigara kelna mensara chau dozvole su mitizne na mensar kernala. Mato vel amengi paro. Se amen mașcaramengi dixokera. Acum ne sifati muslimanen. Wallahi nek popravnela ma restanje psalale. Ama veruine na kava pođala jar. Toru najpaše na kamangeltut anapa nekoja ver. Oleske psalale. Akla da dersia so kerajale na care kițeltau tesmeninamen ko pošukar. Emtenova sebišna dedika samo amenge, to je zajedničko te kera buti tesmeninamen ko pošukar. Wallahi neka rakelamen, Wallahi samo hajri neka del. وصلى الله عليه وسلم.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chiar nije to farzitariacija. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريب
المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم تبارك
استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد. Kerem niyeti teravih. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على محمد. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم